What's up mga idol? For today's video idol, nagtatrain po kami dito mga idol oh. Ito po yung area na akin idol. Yan oh. Oh. Kami na po yan. Si boys. Mga idol, tapos na idol. Tapos na maglinis oh. Okay. Hanggang dito na lang idol. Thank you for watching.